Okay, this time I will discuss ad hominem. First, this term is familiar to us. Ad hominem is a logical fallacy in which a person attacks the character, personality, or physical attribute of their opponent instead of debating the substance of their argument. Okay, this technique aims to weaken the opponent's position by undermining their personal credibility rather than refuting the logic of their argument. Here, I will give an example of an hominem in a political debate. Please watch the following video. Jadi Mas Tri tadi karena dia orang sosiolog, orang sosial politik, jadi maklum kalau hukumnya agak meleset, ya kan? Firmanto knocks Amnos background as a sociologist by saying, Masri is a sociologist, so it is understandable if its understanding of the law is a little off. Okay? This is an hominem attack that attempts to undermine the opponent's argument by belittling their profession or area of expertise. Bentar lagi, satu lagi ya, kelelahan. Nah, kalau kita bicara kelelahan, apa yang bisa Anda harapkan? Ini mohon maaf ya, dari dua orang yang sedang sakit, pasti lelah dia. Satu, ini mohon maaf ya, tidak bermaksud mengatakan kanker usus stadium 4, itu yang dikatakan. Tidak personal juga ya Bang? Iya, enggak, maksud saya kalau kita bicara kelelahan, kedua adalah orang yang mengalami autoimun yang luar biasa yang kita lihat perubahan drastis. Firmanto mentioned the whole condition of the parties involved, Yusuf Jana and Rafi Harun, saying that they were expensive due to physical factors. Even specifically mentioned diagnoses as stage 4 colon cancer and atomic disease, which are actually irrelevant to legal substance or evidence of the people otherwise to begin their position. Sekarang masuk ke Bang Egy yang selama ini begitu keras, coba cek pandangannya mengenai Joko Widodo, sangat keras sekali, sangat tegas sekali, tiba-tiba memberikan suatu katakanlah bahwa Joko Widodo dipuja-puja, yang selama ini dikritik sangat habis. Ini suatu pertanyaan, kalau kita bicara komunikasi, bahwa kok semudah itu sih manusia berubah, tapi yang pasti. Ambrose concerned the change in attitude of one figure, Egy Sujana, who used to be very critical but now seems to worship Jokowi, saying, how can people change so easily? This attacked the consistency of a present character rather than the legal argument. Soalannya, ada suatu objek penelitian yang tidak asli, kemudian digital, dianalisa sama mereka, yang mana si pengeluar ijazah sudah mengatakan itu asli dan benar. Pak Jokowi sebagai pemegang ijazah asli sudah menyampaikan ke semua, termasuk kepada seluruh tersangka. Kan gitu nih. Masih kita ragukan itu. Karena begini, yang diberikan semua kepada Bang orang Andi yang sebagai meragukannya tidak ada dibuka ke ruang publik, sampai kapanpun akan ragu. Sekarang saya mau tanya. Orang yang tidak baik pun kalau kita nggak suka sama orang itu, mau dia berbuat baik seperti apapun, ada maksudnya tuh. Itu Firmanto attacked the research group, Roy Suryo, Rusman Piva, by saying that the research was unethical because the research named primary, non-original object and published it as the truth. He tried to label them as a parties who did not understand research ethics. Satu dokumen yang tidak asli. Sepakat nggak? saya bisa jawab itu. Sepakat nggak Pak? Jok, jangan paksa saya sepakat. Bukan. Boleh saya jawab dulu? Bukan, Bapak tadi sudah sampaikan. Izinkan saya untuk menjawab Bukan, itu. Untuk Bapak tidak, tadi sudah sampaikan. Untuk tidak menjawab sepakat, tidak sepakat, itu hak saya. Silakan.
Jadi kalau saya mengatakan objek penelitian, Ya. apapun boleh. Ya. Tikus lagi terbang bisa kita teliti, jangankan itu yang ijazah yang ada di Ya. televisi itu. Jadi tidak boleh Anda memaksa sepakat atau berarti sama saja saudara menggiring saya. No. Tidak, Bapak bisa dengerin tadi video playback. Bapak Artinya, menyampaikan yang mau saya sendiri, katakan bahwa saya tidak menuduh Bapak. Anda jangan paksa saya Tidak. sepakat atau tidak sepakat. Tidak boleh. Bapak, Saya akan counter itu. Bapak menyampaikan Ya. hal itu. Saya hanya mengutip. Tidak Bapak boleh sendiri- lalu Anda katakan sepakat tidak sepakat. Tidak. Jadi apapun, saya mau jelaskan, apapun bisa diteliti. Oke. kalau Apapun begitu- bisa diteliti. Kalau begitu beginilah. Jadi oke? bukan autentik atau asli atau tidak. Tidak, Tidak. itu salah. Penelitian adalah bebas meneliti objek penelitiannya, belajar metodologi. Ya itu dia. A debate ensued in which Ambrose felt forced to agree. Then he contradicted with the statement, "Don't force me, you don't force me," and told Fernando to learn the methodology. Telling the other party to learn more is a classic form of attack on intellectual capacity.